प्यारे बच्चों, द फ्यूचर विजन स्कूल ऑनलाइन लेक्चर में खुशामदीद। आज हम काशिफ उर्दू प्रेप क्लास पढ़ेंगे। तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 1 खोलें। नज़म, सफ़ा नंबर 1 पर नज़म। आइए हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अल्लाह मेरे प्यारे अल्लाह, तू सबका मालिक है अल्लाह। तूने सूरज चाँद बनाए, तूने ही सब दरख्त उगाए। आँखें पाँव हाथ और कान ये सब हैं तेरा एहसान। अल्लाह मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब तेरे बंदे अल्लाह। ये नज़म तमाम बच्चों ने ये हम ज़ुबानी याद करनी है। अब हम सफ़ा नंबर 2 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 2 पर हरूफ तरजीह दी गई है। ये आपने अलिफ से बढ़िए तक आपने ये पढ़ना है। अब सफ़ा नंबर 3 पर हरूफ के ख़ानदान। सरगर्मी है हरूफ के ख़ानदान। बे का ख़ानदान सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। बे का ख़ानदान कौन सा होगा? पे, ते, टे, से। इसी तरह हम जीम की तरफ आएंगे। जीम का ख़ानदान लिखेंगे। जीम का ख़ानदान है चे, हे, खे। इसी तरह दाल का ख़ानदान लिखेंगे। रे का ख़ानदान लिखेंगे। सीन का ख़ानदान लिखेंगे। तोई का ख़ानदान लिखेंगे। एन का ख़ानदान लिखेंगे। स्वाद का ख़ानदान लिखेंगे। क्याफ का ख़ानदान लिखेंगे। आपने बच्चों ये पूरी अपने बुक पे ये पूरा पेज इन हरूफ तरजीह के इनका आपने ख़ानदान आपने लिखने अपनी बुक पर। अब सफ़ा नंबर 4 पे पढ़िए। अलिफ मद आ। सबसे पहले हम अलिफ से शुरू होने वाले हरूफ पढ़ेंगे। अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा। इसी तरह अलिफ मद आ से फिर हम पढ़ेंगे। अलिफ मद आ से आज, अलिफ मद आ से आम, अलिफ मद आ से आप। आपने ये सब हरूफ याद करके आने हैं। अलिफ 2 किस्म के होते हैं। एक अलिफ खाली होता है, एक अलिफ के ऊपर चिड़िया से बनी होती है, यानी कि मद बनी होती है, जिसे कहते हैं अलिफ मद आ। अब हम अलिफ से शुरू होने अल्फाज पर नीला दायरा लगाएंगे। जैसे अलिफ अनार, ऐसे दायरा लगाएंगे। आपने भी इसी तरह अपनी बुक पे लगाना है। अलिफ अंडा, सेम ऐसे ही आपने इसी तरह करना है। और अब अलिफ मद आ से शुरू होने वाले लफ्ज़ पर हमने रेड पेंसिल यूज़ करनी है। अलिफ मद आ से आज, अलिफ मद आ से आम, अलिफ मद आ से आप। आपने अपनी बुक पे सेम इसी तरह दायरा लगाना है, ब्लू, नीला और रेड कलर के। अब सफ़ा नंबर 5 पढ़िए, लिखिए और रंग भरिए। आपने सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ के फिर इनमें रंग करना है। अलिफ मद आ पे आप, अलिफ मद आ जीम आज, अलिफ मद आ सीन आस, अलिफ मद आ गाफ आग, अलिफ मद आ मीम आम, अलिफ मद आ रे अलिफ रा आरा। आपने इन सब हरूफ पर आपने रंग करना है। लिखिए ये जो से ऊपर अल्फाज दिए गए हैं, आपने नीचे इसी तरह ये जो खाली जगह दी है आपने इनको मुकम्मल करना है। जैसे अलिफ मद आ पे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, अलिफ मदा नहीं लिखा है, आपने अलिफ मदा लिखना है। इसी तरह आज को मुकम्मल करना है, अलिफ मदा लिखना है, आस को, आग को, आम को। इसी तरह ये फुल अपने पेज मुकम्मल करना है अपनी बुक। अब आपने ये करना है, जब आप रंग करेंगे अपने अलिफ मदा के जितने भी हर्फ हैं इन पे आपने सुर्ख कलर करना है। ऐसे स्लोली अंदर, बिल्कुल बाहर ना निकले। और बाकी जो से हरूफ है उन सब के अंदर आपने नीला कलर करना है। ऐसे ये सब आपने इसी तरह करना है आपने। अब सफ़ा नंबर 6 पढ़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। बच्चों आपको तो बहुत अच्छे तरीके से लिखना आता है, लेकिन फिर भी आपने इसके ऊपर पेंसिल आपने फेरनी है। ये प्रैक्टिस आपने करना है। फिर आपने पढ़ना है बे और अलिफ। बे और अलिफ को आप बे आधा लिखेंगे, हाफ आधा लिखेंगे, और अलिफ, बे और अलिफ। इसी तरह बे आधा लिखे और ये अलिफ इसके साथ जोड़ देंगे, ये बन जाएगा बे अलिफ बा। इसी तरह आपने इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है, इसके बेलिबा। अब इसी तरह पढ़ेंगे हम बे और ये। अब ये क्या बनता है? बेलिबा, बे से बाबा। अब इसी तरह बे से बारिश, बेलिबा रे शिन रिश बारिश।
آپ نے بارش میں ادھر آپ نے بادل میں ادھر کلر کرنے ہیں، اور یہ جو سے بارش لائنیں دی گئی ہیں اس پہ آپ نے پینسل پھیرنی ہے، آپ نے اپنی بک پہ یہ اسی طرح آپ نے فل کرنا ہے۔ اب صفحہ نمبر 7 ہے، پڑھیے، پینسل پھیریے اور لکھیے بے، پے، تے، ٹے، سے، بے اور الف، بے آدھا پھر الف، بے الف۔ اب یہ بے کی آدھی شکل دی گئی ہے اور یہ الف ہے، اب انہوں نے کہا ہے ان دونوں کو جوڑ کے لکھنا ہے، بے آدھی، بے کے آدھا بے لکھ کے آدھی شکل لکھ کے اور اس کے ساتھ یہ الف ہو جائے گا، پھر یہ بن جائے گا بے الف با، ایسے یہ بے الف با، آپ نے یہ بھی بے الف با لکھنا ہے، یہ بھی بے الف با، بے الف با، پے الف، پے کی آدھی شکل ہے اور ساتھ الف ہے، پے اور الف کو ملائیں گے پھر یہ ہو جائے گا پے الف پا۔ اسی طرح یہاں آپ نے پینسل پھیرنی ہے، پے الف پا، پے الف پا، یہ اسی طرح آپ نے مکمل کرنا ہے۔ تے الف، تے کی آدھی شکل ہے، الف، تے اور الف کو ملائیں گے، اسی طرح جیسے ہم نے بے کو ملایا تھا اسی طرح تے اور الف، تے الف تا، اسی طرح یہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ ٹے الف، ٹے کی آدھی شکل ہے اور الف ہے، ٹے آدھی شکل اسے آدھا لکھ کے اس کے ساتھ الف ملائیں گے، ٹے الف ٹا، اسی طرح جیسے ہم بے الف با لکھے اسی طرح ٹے الف ٹا، ٹے الف ٹا، ٹے الف ٹا، یہ آپ نے مکمل کرنا ہے، ایسے پیارا سا آپ نے لکھنا ہے۔ سے الف، سے کی آدھی شکل ہے، الف ہے، سے الف سا، اب اسی طرح سے آدھا لکھ کے اس کے ساتھ یہ جو سے ہے یہ الف ہوتا ہے، اس کو ایسے سے کریں گے، سے الف سا، ایسے اوپر لے جائیں گے، سے کے ڈاٹ ڈالیں گے، سے الف سا، سے الف سا، یہ آپ نے فل پیج آپ نے لکھنا ہے اپنی بک پہ۔ اب صفحہ نمبر 8 پڑھیے اور رنگ بھریے، آپ نے سب سے پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر اس میں رنگ بھریں گے، بے الف با، اب یہ جو سے یہ ادھر آپ نے رنگ کرنا ہے ایسے، اسی کو بلو کو مکمل کر دیں گے، بے الف با، بے الف با تے بات، بے الف با پے باپ، تے الف تا پے تاپ، بے الف با لام بال، بے الف با بے الف با بابا، پے الف پا پاپا، الف مد آ پے الف پا آپا، الف مد آ ٹے الف ٹا آٹا، الف مد آ تے الف تا آتا، الف مد آ ٹے الف ٹا آٹا۔ آپ نے یہ اسی طرح یہ پڑھنا ہے جوڑ کے ساتھ اور ان میں کلر کرنا ہے۔